Hi guys, so part 4 na to. Ay, part 3 pala. Inom muna ka. Pwede na po kayo, bete. Pwede na po kayo, bete. Rate nyo yung ASMR kasi ganda. Pwede na po kayo, bete. Pwede na tayo. Diba? Wow, yung ma-stretch. Sa part 4, try natin to ayusin. Part 4. Kasi ayaw niya ma-stretch. Muntik na guys. Baka naman mag-follow naman kayo. Follow na please. Small content creator lang naman eh. Ayaw niya mag-follow. Kung may nag-follow sa inyo, tatapon ko tong slime na to. Dapat makaabot ng 100 yung followers para itapon ko na to. Ano, tara? Dali na, please, mag-follow na kayo. Please follow. Don't bash. Please. Don't bash my content creator. Ay. Don't bash my videos. And please follow me and like and share. And said amen in the comment says. If you love Jesus. Ay! Part 4 na lang po ba guys? Bye-bye!